pour communiquer de français de la 5e année primaire, l'unité didactique numéro 5, évaluation et consolidation de la grammaire, objectif d'aujourd'hui, reconnaître et utiliser les adverbes. Donc il y a bien sûr les adjectifs qualificatifs dans cette leçon encore. Donc on va commencer par je m'évalue. Je complète les groupes nominaux par un adjectif qualificatif. La girafe a un long cou. عندها واحد العنق طويل. Long. Dans le bocal, donc un poisson nage tranquillement. Donc un petit poisson jaune. Un petit. Ok, un petit. خصنا نديرو adjectif قبل و adjectif بعد. هذا هو l'essentiel. Un petit poisson rouge. Bien jaune qui nage tranquillement. Ce costume mais le pantalon est un peu. Donc ce costume est beau, est très beau. Donc زوين. Mais le pantalon ديالو يعني السروال نتاعو un peu court. Donc j'ai offert à maman un bouquet de fleurs joli, un bouquet. دابا هنايا الضمير يعود على لو بوكي. Et multicolore. multicolore يعني فيه ألوان متعددة. Donc l'exercice 2, j'utilise les adjectifs qualificatifs suivants pour compléter chacun des groupes de mots. غادي نستعملوا هاد les adjectifs كل phrase غنعطيوها جوج les adjectifs ولكن on doit choisir les adjectifs équivalents qui convient. Donc un virage واش غنقولوا beau et noir ولا نقولوا dangereux long ولا نقولوا fatigante belle. هذه لا حيت هنا donc bien sûr هذه les équivalentes. علاش؟ اولا كاين لو سونس المعنى حيت الفيراج كيكون صعيب dangereux الفيراج وكيكون طويل long اذا طويل وصعيب يعني خطير dangereux. زائد انه عندنا ان فيراج سي ان نون ماسكولين ما يمكنش حنا نديروا له لي زيكس اي لي زيس حيت سي اون مارك دو بلوريال وما يمكنش نديروا له او سي اون مارك ديال الفيمينا. donc c'est un virage lent et dangereux. لا dangereux et lent c'est pas grave. الترتيب لا يهم حيت كيبقى donc dangereux. هذا x n'est pas une marque de pluriel. علاش؟ لان هي كاينه اصليه في l'adjectif. d'accord. هذا دابا c'est un adjectif غادي يخدم البلوريال donc une promenade واش غادي نقولوا beau et noir ولا نقولوا fatigante et belle؟ bien sûr fatigante et belle. علاش؟ لان une promenade c'est un nom féminin ما غاديش نعطيو حنا لو pluriel la marque du pluriel. donc غادي نقولوا une promenade. واش دابا هنا الترتيب مهم. الترتيب مهم. واش غنقولوا بيل عاد فاتيغونت ولا فاتيغونت عاد بيل عاد فاتيغونت؟ علاش؟ لان مي جايه مي ولكن هنا اي سي با غراف الترتيب ولكن هنا لا كورديناسيون هادو شفنا لا كورديناسيون في البريمير ترونش. دونك اون فا دير سي اون بروموناد بيل مي فاتيغونت. هي زوينه ولكن متعبه فاتيغونت يعني فيها جابت لينا شويه د لا فاتيك. داكوغ جابت لينا شويه د العيا. هنايا دو بو شوفو نوار. هنا من الاحسن نبداو ببو. دو بو cheveux noirs. Voilà pour cet exercice. On passe à la question 3. Je complète par l'adverbe qui convient. Tranquillement, difficilement, rapidement, à toute vitesse, sans bruit, brusquement. Donc le braconnier passe devant le forestier. donc هنا le braconnier passe. إذا هنا غادي هنايا هادو كيتشابه كاين واحد شويه الشبه. دونك هنايا qu'est-ce qu'on va choisir؟
سون بروي. اذا هنايا حيت لو فوريستي لو غارد فيرستي كيقابل الغابه، وهادو لي براكونيي خصو كيحظي، وبالتالي هادو غادي يمشيو سون بروي. دونك بالنسبه لينا سون بروي هو l'adverbe qui convient. Sans bruit. La pluie s'abat sur les vitres de la fenêtre. Tranquillement. Donc, tranquillement, voilà. Donc, tranquillement. La voiture sur l'autoroute, la voiture sur l'autoroute, كتمشي سواء نختاروا غابيدون ولا à toute vitesse. Mais à toute vitesse هي اللي فالابل، حيت كيجريو بزاف في الاخر. Toute vitesse. à toute vitesse في l'autoroute. اذا à toute vitesse. Les vagues s'approchent du rivage. اذا هنا donc les vagues s'approchent. On va choisir brusquement. هادشي كيتشابه هنايا، ما عندوش دونك سي ديفيسيل باش نديفيرونسيو. دونك اللي درناه كيجي ça marche. Donc je consolide mes acquis. Ton chien s'est perdu dans une forêt. Rédige un avis de recherche pour le retrouver. إذا هنايا عندك واحد لو شيان تلف ليك في الغابة، دونك غادي تكتب واحد يعني واحد بحال طلب ديال البحث، soit précis le plus possible pour le décrire. غادي توصفو. utilise les adjectifs، وغادي تستعملوا les adjectifs qualificatifs. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Mon chien est grand. Mon chien est grand et noir. Donc mon chien, donc je cherche mon chien. Il a brûlé le bédou. Il est grand et noir. Donc, Il a 4 pattes. Il a 4 pattes. Avec des griffes. Avec 4 pattes avec des griffes. Avec des griffes. Et des longues oreilles. Et des longues oreilles. Et des longues, يعني الودنين كبار. Des longues oreilles. Il a une queue. Une queue عنده واحد ديل. Une queue assez longue. Assez longue, voilà, baraka. Ou là, assez petite. Assez courte. Assez courte. Donc هنا هي les adjectifs اللي اختارينا حنا. كاين عندنا grand, noir, les pattes avec des griffes, longues oreilles, une queue courte. Voilà, هادو هما les adjectifs qualificatifs اللي وضحناهم في هذا le petit texte. Donc on passe à l'exercice numéro 2. J'écris le contraire des phrases en changeant l'adverbe de manière. عندنا les adverbes كاينين في هاد les phrases، غادي نحددوا les adverbes ومن بعد غادي نجيبوا الكونترير نتاعهم، c'est-à-dire l'antonyme ديالهم. دونك كاينه عندنا difficilement، كاينه عندنا parfaitement، وكاينه عندنا fatigue. دونك هادو هما les adverbes اللي كاينين هنا. on va réécrire هاد les phrases وغادي نبدلو هادو par le contraire. le contraire ديال difficilement c'est facilement. إذا le pompier éteint facilement. Donc هنا l'adjectif اللي غادي أو l'adverbe facilement. Le feu dans la forêt. Le feu dans la forêt. هنا كنبداو بالماجيسكول. داكور، نبداو بالماجيسكول. Maman réussit parfaitement les tartes. Donc maman, le contraire نتاع parfaitement شنو هو؟ imparfaitement. réussit ولا mal. كيمكن ناخدو imparfaitement ولا mal اللي بغينا. Donc imparfaitement. Les tartes. Après la randonnée، يعني من بعد النزهة. Après la randonnée. Je
je me sens يعني كيفاش حسيت je me sens كيمكن نقولوا bien كيمكن نقولوا je me sens soulagé soulagé. يعني مرتاح. Voilà. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la grammaire, évaluation de l'unité didactique numéro 5, 5e année primaire pour communiquer.